있구나. 하나 있구나. 알리준한테도 하나 줘요. 네크. 동생한테 한 개 주세요. 열어주세요. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Xush omading. Shuma ba shab ast? Ha, shab. Soat 9:25. 맛있어? 동생한테 열어줬어? 잘했다. 언제도 먹어야지. 먹고 싶은 만큼 해. 먹어. هم که هوا سلقینه که خشره کی 열어줄까? 또 지켜매도 난 Апамон нашод кистаи сар напурсед, ман то ҳолаш додорам ответона. Барои кистаи сар шумо бояд машмуда ответ надодам, ман пурсидам бояд вай кунед шумо. Бояд шумо валай духтур гузарен баъдан. Иҷа сразу намеган чихе меша чихе намеша, ваёто намебинан ренги пингин ҳамаро мебинан баъдан гап мезанан. Пешакӣ гап намезанан. ما با گریل میشه تابستان مودم هم خیلی گرمه اینجا با هواش وای نمناک влажнее روزانه تماما هم خیلی هوا دمگیره که شب شده سالقینک شده. تاجیکستان دا اگر گرم باشه هوای خودمون وای سخوی اقلیمون وای گرم باشه تا یک درخت میدروی ماشینی هم خیلی سالقین شمال میزنه. اینجا دا اگر تاگی درخت دایستی یک بار عرقا میریزه تب تریبای میشه آب. السلام علیکم مسکو. و علیکم سلام. خوش آمدین. همین سوال نکیم یک سال شد فقط میتین تاجیک ای تاجیک ای وای خدای منه. شما با فکرم که پادپیس چیکی نوین چی؟ با سلامت باش بچه جان. سلامت باش بچه جان. در رحمت گویش جانی اوچه. روزانه کار کودکا صدیق میبیای بیرونم نمیبینی. برای همین هوا سلقینک خوشرو قطی کودکا هوای تازه. پادپیس چیکی نو باشین برای می معلومات ندارین دادر جان. خواهر عزیز چکل شما فراغ شما با شکر ناز رحمتی کلان اکای عزیز. برای شما هم استراحتی با فراغت در کار باشید، برای کار خوراک خود ایستاده باشین، اشتهای طعام. سلامت باش بچه جان. 맛있어? 많이 먹어. 알리준 마스크 할래? 이거 먹을래? 먹을래?
апай Фарзона инста дорен, як чӣ пурсам мумкине? Ҳо, дорам. Инстаграм ҳаст. Майлаш. Эфир тамом шавад, дар таги эфир амун якум комментария даст, саҳифаи инстаграма вай мекунам, закрепит мемонам. Закрепит карда мемонам, баъд нависен. подписчикои ман, шумо ай кадом тарафен, да кадом минтақа зиндагӣ мекунед? ҷони майлаш. ҳамон кета пур мекардаги контакташона навистед. саҳифаи инстаграм шавай кардам. Шумо ҳамон ватсапда нависдаги шумо будена? ҳоли ман вая бинам, айпада бинам. саволотон давай мекунем, ба ҷавоб метем. вай саҳифаи инстаграм дорам. Ман пурсидам, гуфтан танҳо инстаграмда нависан. барои ҳамин ман махсусан саҳифаи инстаграмшона дар зери ана ҳамон видео мондагӣ будам. як бор дига шумо да отдельно саҳифаи инстаграмшо роя мекунам. инстаграм дошта бошен, дар инстаграмшо нависен. ака ваё чӣ вай ки гӯян чӣ хеле ки масалан чизе ки гӯян гапи ҳаваё гуфтан дар инстаграм нависан, тарзи пур кардани анамон кетара анкеташа вай мекунам, нишон метиҳам, мефаҳмонам да. ассалому алайкум аз душанбе. ва алайкум салом. бонуи тоҷик оиладор, хуш омаден. ҳама каса хуш омаден. ҳаво ами қадар салқина ки хушрӯ, бовар кунем. покемония? салом апаҷон. ва алайкум салом, хуш омаден додарҷон. раҳмат апаҷон. саломат бошед хоҳарҷону додарҷони азиз. ватан ватана, албатта ватан ватана, ягон ҷо ба ватан баробар намешавад. ягон ҷо ҳамин қадар гаштем ки ба ватан ягон ҷоро баробар надидем. яки худо ба шукр, ба ҳамаш худо ба шукр. чӣ ҳол доред? вақто чоқ аҳлу бачаҷон? навз ҳама шукр, навз ҳама хубанд додарҷон. апай Фарзона бачакотон дида аз рӯзҳои гузашта калон шуданд, машоалло. ҳо, рӯз рафтест аст, охир умр рафтест аст, ино калон мешаванд. амин алал хусус амин кӯдаки майда чиқадр тез калон мешавад, чиқадр тез калон мешавад, намефаҳмем. амин моям чамшон дадамшон мегӯянд ки шумо чӣ хел калон шудаем, мо намедонем. ба як миҷа задам. ман аз кӯлоб беҳтарин беҳтарин. ҳар куҷо зиндагӣ пеш равад, ҳамон ҷо ватан мешавад. акӯҳо ин гап росту? худо ҳама ғарибора нигаҳбон бошад. аку ҳама ами пушти ами зиндагӣ барои амин нонёбии зиндагӣ, пешбарии зиндагӣ мераванд. ҳар тараф ғариб шуда, меҳнат карда. худованди меҳрубон, раҳмешава рафта апа. ба российский паспорт рак шуда, ҳама омадесан одамо. аммо чӣ хабар шавад, ман тез мегузорам ки масалан маҳкам буд, гуфта будам ки маҳкам шудаге. кушодан баъдан гуфтам ки кушодан, лекин ба воситаи вай программаи вай кета. амонҷо анкета пур мекунед, роӣ мекунед. агар қабул кардан адабрият, яъне дабро додан, шумо да иҷоза додан, шумо ба метонен ки билет гирифта биёен. ҳозир танҳо ба воситаи кета. бисёри тоҷико бисёр омадан, бисёр даромадан, бо бисёриёш навистан, миннатдорӣ кардан ки ба мон аз рӯи ҳамон гуфтаҳои шумо анкета пур кардан, омадан, чанд нафар даромадан. апа ман қатъи шумо шавҳартон чӣ хел связва буром? барои чӣ ягон саволотон бошад ҳаминҷа нависен. охир
به ویزا میروی؟ نه ویزا قطعی البته بر اساس که پاسپورت به ویزا مثلا دانشجو یگان راه دیگه قطعی باشه ویزا قطعی کره و روسیه وای دارن که 2 ماه شرطنامه وای دارن به ویزا میروند میبیاین شهرونداش رحمت کلام جان سلامت باشین من از ناحیه همدانی شما از کجای وطن از ناحیه همدانی برکه بیاپا جان سلامت باشین بله سوال هست سوالاتون رو نویسین حال من صفحه اینستاگرامم میگذارم نصیب باشه در زیر انا همین ویدیو یکتون کامنتری در ذکر بیت کرده بعدا سوالاتون رو نویسین نمره واتساپ هم میگذارم چی سوال چی چیزی که باشد بچه نمیدونستگی میگم تو نه یک معنی مگمیان اتو که 안가 먹을래. 잡아 박아 놓고. 오다다 박아 놓고. جای تولد اوچه جانی منم نوحه همدانی بیا ایرا خور همون شخصان بودن که کجا رفتن گفتن همونا میدونستن زبانه و یا راستی گرد نمیدونم نپرسیدم همه قدر نویستن که مثلا به همون چخیلی که شما فهموندین روشه به همون واسطه ما وای کردیم پر کردیم مثلا با توصیه های شما ما اومدیم در اومدیم منم در 53 سال بازم بهترین از نه چی در همین جا باشین سوالاتون باشه نویسین شخصانی که در کره مثلا نلیگال هستن یگان راه نمیدونن یگان وای نمیدونن سوال دارن مشکلی دارن نویسن من حتما چیزی که میدونم گپ میزنم میگم تو نه برای که منم کار میکنم منم کاری شخصی خود من الهیده دارم کودک مثلا با کودک زندگی لامین صفحه یوتیوب به خاطر همون شدگیم که مثلا از همون تجربه زندگی و کار فعالیت دکره مثلا 10 سال زیاد شد شوهر من 13-14 سال زیاد شد چیز راهی را میدونم چیز میدونم انا همون تاجیکا شهروندای تاجیکا ده هموطنا ده چیزی که میدونم معلومات میتیم میگویم برای که بسیاری ها داشت نمیدونن که کره بسیاریشون خیلی میکنن کره و خیلی یک دولتن که نه برای همین بگذار دونن و یا هم فهمن بیاین و یا هم دونن فهمن بیاین کار میکنن زندگی میکنن میخونن بگذار و یا هم بیاین مقابله که رحمت زور همشه بوده خدمتگزاران عزیز من ضریب تلفنی من از خاموش میشود پیش از مثلا خاموش شدن با همتون خیر و خوش میکنم در پناه خداوند عزیز باشین ان شاء الله باز افیر کرده باز خدمتتون هم صحبت میشوم خدا نگهبانتون